بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما. إياك نعبد وإياك نستعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. يا عليم علمني، يا عليم علمني، يا عليم علمني. علم الصرف کا ہمارا یہ غالباً 15واں سبق ہے. تو اس سے پہلے ہم فعل ماضی پڑھ چکے ہیں. فعل ماضی کا استعمال عربی زبان میں ہم پڑھ چکے ہیں. اردو سے عربی اور عربی سے اردو جملے جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں. مختلف مضامین جو ہے وہ آپ کو پڑھا دیے جس میں فعل ماضی کو استعمال کیا گیا. اور کل جو ہے کیف قضیت یومی کے حوالے سے آپ کو فعل ماضی کا استعمال کرتے ہوئے ہم نے مضمون لکھوایا تھا. امید کرتا ہوں سب کو سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ انشاءاللہ مزید جو ہے کیف قضیت یومی کے حوالے سے مضمون جو ہے وہ لکھیں گے اور کچھ عرصے کے لیے روزانہ کی بنیاد پہ آپ لکھتے رہیں اور اس میں اضافہ کرتے رہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد سبق نمبر 12 اور سبق نمبر 13 میں فعل مضارع بنانے کا طریقہ، فعل مضارع کی گردان جو ہے وہ آپ کو سکھا دی تھی. اب یہ فعل مضارع کو عربی عبارات میں کیسے استعمال کیا جاتا ہے، کیسے استعمال ہوا ہے، تو اسی سے متعلق ایک مختصر مضمون جو ہے عید الفطر کے نام سے آپ کے پاس موجود ہے، آپ کو نظر آ رہا ہوگا. اس میں جو ہے فعل مضارع کو استعمال کیا گیا ہے. اس میں کیا کیا ہے؟ فعل مضارع کو استعمال کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے اور اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ فعل مضارع کو کیسے استعمال کیا گیا، کہاں اور کس موقع پہ استعمال کیا گیا. بات سمجھ آ رہی ہے سب کو؟ عید الفطر، اس کا ترجمہ کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے، آپ سب کو معلوم ہے. عید الفطر، عید مضاف ہے، الفطر مضاف الیہ ہے. یہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے نحو میں. ٹھیک ہے. عید الفطر، تو یہ عید الفطر ہے. ٹھیک ہے. یوم العید یوم سعید، یوم العید یوم سعید، یوم العید عید کا دن جو ہوتا ہے، یوم سعید خوشی کا دن ہوتا ہے، نیک بختی کا دن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یوم العید عید کا دن جو ہے، یوم سعید خوشی کا دن ہوتا ہے. کس کا دن ہوتا ہے؟ خوشی کا دن ہوتا ہے، نیک بختی کا دن ہوتا ہے. یفرح فیہ کل مسلم، یفرح فیہ کل مسلم، یفرح، فرح یفرح آپ نے پڑھا ہوگا، فرح یفرح یہ آپ نے پڑھا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ فعل مضارع ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. دو علامات ہمیں کیسے معلوم ہوا؟ شروع میں یا موجود ہے علامت مضارع میں سے، اور آخر میں پیش ہے. آخر میں کیا ہے؟ پیش ہے. تو ہمیں معلوم ہوا یہ فعل مضارع ہے. یفرح خوش ہوتا ہے یا خوش ہوئے گا وہ ایک مرد. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ترجمہ ہم کیا کریں گے؟ یفرح خوش ہوتا ہے یا خوش ہوتے ہیں، فیہ اس دن میں، فیہ میں ہی ضمیر عید کے دن کی طرف ہے. کل مسلم ہر مسلمان، ہر مسلمان اس دن میں خوش ہوتا ہے. عید والے دن ہر مسلمان کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے. وَتَفْرَحُ فِيهِ كُلُّ مُسْلِمَةٍ، وَتَفْرَحُ فِيهِ كُلُّ مُسْلِمَةٍ اور خوش ہوتی ہے. تفرح یہ کون سا صیغہ ہے؟ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، کیونکہ شروع میں علامت مضارع تا ہے اور آخر میں پیش ہے. اور خوش ہوتی ہے فیہ اس دن میں، کل مسلمۃ ہر مسلمان عورت بھی، ہر مسلمان بھی خوش ہوتا ہے، مرد بھی، اور عورت جو ہے ہر مسلمان عورت بھی خوش ہوتی ہے.
وَيَقُولُ وَيَقُولُ اور کہتا ہے. یقول یہ بھی فعل مضارع ہے لیکن ابھی ہم نے پڑھا نہیں ہے. یہ اس میں تھوڑی تبدیلی آئی ہے. ٹھیک ہے, یہ فعل مضارع ہیں, ہم نے پڑھا نہیں ہے. آپ کو معلوم ہو رہا ہے شروع میں یا ہے آخر میں پیش ہے, تو اس سے آپ معلوم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اصل میں یہ یقولو تھا, پھر اس میں تعلیل ہوئی ہے, یقول ہوا ہے. یہ انشاءاللہ ایڈوانس علم صرف میں ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے, وَيَقُولُ اور کہتا ہے, فیہ اس دن میں, المسلم مسلمان, المسلم مسلمان کیا کہتا ہے, لِأَخِيهِ اپنے بھائی سے. کون سے بھائی؟ المسلم مسلمان بھائی سے. وَيَقُولُ فِيهِ الْمُسْلِمُ لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ اور اس دن مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے کیا کہتا ہے, کیا کہتا ہے, عید مبارکن, عید مبارک. تقبل اللہ صومنا وصومکم, تقبل اللہ صومنا وصومکم, تقبل قبول کرے, اللہ اللہ تعالی, صومنا ہمارے روزے کو, وصومکم اور تمہارے روزے کو. یہ دعائیہ جملہ ہے, تقبل اللہ صومنا وصومکم. کل ہم نے علم نحو میں پڑھا کہ دعائیہ جملہ جو ہوتا ہے وہ جملہ خبریہ کی قسم ہوتی ہے یا جملہ انشائیہ کی قسم ہوتی ہے. کل ہم نے پڑھا تھا جملہ انشائیہ کی قسموں میں سے کہ دعائیہ جملہ جو ہوگا وہ کیا ہوگا, جملہ انشائیہ ہوگا. ٹھیک ہے, تقبل اللہ اللہ تعالی قبول فرمائے, صومنا ہمارے روزے کو, وصومکم اور تمہارے روزے کو. تقبل تفعل یہ فعل ماضی ہے, ہم نے ابھی پڑھا نہیں ہے. فعل ماضی ہم نے پڑھا ہے لیکن ابھی ہم نے صرف 3 حروف والی فعل ماضی پڑھی ہے. 4 حروف والی 5 حروف والی فعل ماضی جو ہے وہ انشاءاللہ ہم بعد میں پڑھیں گے. تو تقبل یہ 3 حروف والی ماضی نہیں ہے. وَكُلَّ عَامٍ وَأَنْتُمْ بِخَيْرٍ, وَكُلَّ عَامٍ وَأَنْتُمْ بِخَيْرٍ. ٹھیک ہے, وَكُلَّ عَامٍ وَأَنْتُمْ بِخَيْرٍ, وَكُلَّ عَامٍ اور ہر سال میں تم جو ہے وہ خیر اور عافیت کے ساتھ رہو. وَكُلَّ عَامٍ وَأَنْتُمْ بِخَيْرٍ یہ بھی دعائیہ کلمات ہے. وَقَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ, وَقَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ يُخْرِجُ الْمُسْلِمُونَ زَكَاةَ الْفِطْرِ. وَقَبْلَ اور قبل, قبل کا معنی ہوتا ہے پہلے, صلاۃ العید عید کی نماز سے پہلے. وقبل صلاۃ العید کا ترجمہ کیا ہوا کہ عید کی نماز سے پہلے. یخرج المسلمون, یخرج, اخرج یخرج اخراجا یہ بھی فعل مضارع ہیں, ہم نے نہیں پڑھا. ٹھیک ہے, یہ بھی فعل مضارع ہیں, واحد مذکر غائب, لیکن ابھی ہم نے نہیں پڑھا, بعد میں انشاءاللہ اس کو اسپیشل پڑھیں گے. لیکن اس کے باوجود آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ فعل مضارع ہیں. کیوں؟ کیونکہ علامت مضارع اس کے شروع میں موجود ہے اور آخر میں پیش ہے. اور عید کی نماز سے پہلے یخرجو نکالتے ہیں, المسلمون مسلمان, زکاة الفطری فطر کی زکات. زکاة الفطر صدقہ فطر کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, زکاة الفطر کس کو کہتے ہیں؟ صدقہ فطر کو کہتے ہیں کہ عید کی نماز سے پہلے مسلمان صدقہ فطر نکالتے ہیں. ایک ہوتا ہے خرجا یخرجو, وہ ہم نے پڑھا ہے, نکلنے کے معنی میں ہوتا ہے. اخرجا یخرجو اس کا معنی ہوتا ہے نکالنا, نکالنا. ٹھیک ہے, تو یخرجو ہے, یخرجو نہیں ہے. یخرج المسلمون زکاة الفطری یہ مسلمان صدقہ فطر نکالتے ہیں عید کی نماز سے پہلے. ٹھیک ہے, پھر اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے عید کی نماز سے پہلے جب وہ صدقہ فطر نکالتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ فَيَشْعُرُ الْفَقِيرُ وَالْمِسْكِينُ بِالْفَرَحِ, بالفرح نہیں, بالفرح یہاں پہ غلط لکھا ہوا ہے, بالفرح والسرور, بالفرح والسرور. ایک منٹ کیا ہو گیا, فَيَشْعُرُ, فَيَشْعُرُ فا زائد ہے. ٹھیک ہے, یہ یشعر, یہ لفظ کیا ہے؟ یشعر. تو فَيَشْعُرُ
फा का तर्जुमा करेंगे तो, यशउरु, शअरा यशउरु, महसूस करना, शुऊर रखना, ठीक है, फील करना। फयशउरुल फकीरु, तो महसूस करता है फकीर भी और मिस्कीन भी। क्या चीज महसूस करता है? बिल फराही, फराह खुशी को कहते हैं, बिल फराही व सुरूरी। फकीर और मस्कीन वो दोनों खुशी जो है वो महसूस करते हैं। जब सदक़े फितर मुसलमान निकालते हैं तो फकीर जो होते हैं, मस्कीन जो होते हैं, वो भी खुशी और मसरत जो है महसूस करते हैं। तो यशउरु ये भी क्या है? फेल मुजारे है, वाहिद मुज़क्कर गायब है। क़ाल अब्दुल करीम, अब्दुल करीम ने कहा, किससे कहा? लिसदीक़िही मुबारक, अपने दोस्त मुबारक, मुबारक यहाँ पे नाम है। अब्दुल करीम ने अपने दोस्त मुबारक से कहा, ताला, ये ताल नहीं है, ये ताला, आ जाओ। ताल ये अरबी में इस्तेमाल करते ताल, ठीक है, वक़फ़ करते लाम के ऊपर, लेकिन होता है ताला। नज़हब मअन लिसलातिल ईद, ताल आ जाओ। नज़हब, नज़हब का माना क्या होते हैं? हम जाते हैं। ज़हबा यज़हबु, ज़हबा यज़हबु, तो नज़हबु कौन सा सीगा होता है? नज़हबु जमा मुतकल्लिम का शिरों में नून आ गया और आखिर में पेश होता है, तो नज़हबु ये जमा मुतकल्लिम है। नज़हब हम चलते हैं। माअन, माअन का माना होता है एक साथ। लिसलातिल ईदी, ईद की नमाज के लिए। लिसलातिल ईदी, ईद की नमाज अदा करने के लिए हम एक साथ चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नज़हब, यहाँ पे सुकून आया है, अभी आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, इंशाअल्लाह ये पढ़ेंगे बाद में। फिर मुजारे में आखिर में पेश की बजाय सुकून भी याद आता है। कौन कौन से मकामात है वो इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे। ताल आ जाओ, नज़हब हम चलते हैं, मान एक साथ, लिसलातिल ईदी ईद की नमाज के लिए। बहरहाल यहाँ पे नज़हब जो है, नज़हब ये भी फेल मुजारे ही है, ये भी क्या है? फेल मुजारे है। क़ाल मुबारक, मुबारक ने कहा, ला नहीं, सअज़हबु मअ अबी व इख़वती, सअज़हबु अन करीब मैं जाऊंगा, सअज़हबु अन करीब मैं जाऊंगा अपने अब्बू और भाइयों के साथ। अब यहाँ पे अज़हबु ये फेल मुजारे है, वाहिद मुतकल्लिम है, हमज़ा शिरों में है और आखिर में पेश है अज़हबु। तो मैंने आपको बताया था फेल मुजारे जो है वो हाल के माना में भी होता है और इस्तिक़बाल के माना में भी, लेकिन बाज़ हुरूफ उसके शिरों में जब लगा दिए जाते हैं तो मुस्तक़बिल का माना आता है। उन हुरूफ में से एक सीन है। जब सीन को फिल मुजारी के शिरों में लगाएंगे, अब हाल का तर्जुमा नहीं करेंगे, मुस्तक़बिल का तर्जुमा करेंगे। सअज़हबु अन करीब मैं जाऊंगा, सौफ़ अज़हबु अन करीब मैं जाऊंगा, ठीक है। वबाद सलातिल ईदी, और ईद की नमाज के बाद, नज़हबु हम जाएंगे, जमीअन सब के सब, लिज़ियारतिल अक़ारिबी वल अस्दिक़ा, करीबी रिश्तेदारों की ज़ियारत के लिए और दोस्तों की ज़ियारत के लिए। अब यहाँ पे नज़हबु का तर्जुमा भी फ्यूचर में करेंगे, क्योंकि सयाक़ व सबाक़ से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे हाल का तर्जुमा मुनासिब नहीं है, बल्कि मुस्तक़बिल का माना क्या है? मुनासिब है, ठीक है। तो अब आपने देख लिया 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मुख्तलिफ अल्फाज जो है फ़िल मुज़ारी के इस्तेमाल हुए हैं। फ़िल मुज़ारी के 8 मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। तर्जुमा समझ में आ गया सबको? जी ज़रा तर्जुमा बता दें, समझ आ गया सबको? और जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं फ़िल मुज़ारी के वो भी समझ में आ गए? फ़िल मुज़ारी को कैसे इस्तेमाल किया जाता है अरबी ज़ुबान में, ये आपके सामने आ गया है, ठीक है। अब इसको आपने लिखना है, ये इसी मजमून को आपने क्या करना है? पूरा लिख लेना है कॉपी में, और लिखने के बाद मुझे भेज भी दिया करें। जब आप काम कर लें उसके बाद मुझे भेज भी दिया करें कि हमने काम लिखा है ये, ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप
साथ साथ होमवर्क भी कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये कंप्रीहेंशन की तरह कुछ सवालात है जिनके आपने जवाबात देने हैं, इसी में से आपने जवाबात देने हैं। जैसे माज़ा यक़ूलुल मुस्लिमु लिअख़ीहिल मुस्लिमी फ़िल ईद, माज़ा क्या, यक़ूलु कहता है मुसलमान अपने मुसलमान भाई से, फ़िल ईद ईद के दिन में। एक मुसलमान अपने दूसरे मुसलमान भाई को ईद वाले दिन क्या कहता है? तो इसका जवाब जो है आप देंगे कि यक़ूलुल मुस्लिमु लिअख़ीहिल मुस्लिमी फ़िल ईद ईदुन मुबारकुन, ऊपर से आप ये जवाब लिखेंगे। माज़ा युख़रिजुल मुस्लिमून क़ब्ल सलातिल ईद, मुसलमान जो है ईद उल फितर की नमाज से पहले क्या निकालते हैं? तो आप जवाब देंगे युख़रिजुल मुस्लिमून क़ब्ल सलातिल ईद ज़कातल फ़ित्री, ज़कातल फ़ित्री या सदक़तल फ़ित्री। अरबी में जवाब देना, आप तो अब उर्दू बोलने वाले नहीं है, अरब बन गया आप माशाल्लाह। माज़ा यफ़अलून बअद सलातिल ईद, माज़ा यफ़अलून, यफ़अलून ये कौन सा सीगा है? यफ़अलून जमा मुज़क्कर गायब, जमा मुज़क्कर गायब। माज़ा यफ़अलून, वो सब मर्द क्या करते हैं, वो सब मर्द क्या करते हैं बाद सलातिल ईद, ईद की नमाज के बाद, ठीक है। तो आपने फिर वो लिख लेना कि क्या जवाब बनेगा इसका, ठीक है। ये जमा मुज़क्कर गायब का सीगा है। अब आपने देखना है कि कैसे लिखना है, इसका जवाब आप लिखेंगे खुद, मैं देखूंगा कि सही लिखा है कि नहीं लिखा आपने, ठीक है। तो बहरहाल ये एक मजमून हो गया जिसमें हमने फ़िल मुज़ारे को इस्तेमाल किया, और फ़िल मुज़ारे को इस्तेमाल करते हुए, फ़िल मुज़ारे को इस्तेमाल करते हुए इस मजमून को लिखा गया है। तो इसको आपने लिखना है और 2-3 मरतबा दोहराना है, और अपनी अमली ज़िंदगी में आप फ़िल मुज़ारे को इस्तेमाल करना शुरू करें, सोचना शुरू कर दें। अब आप लोगों का एक और होम, एक तो ये इसको लिखना भी है, दूसरा होमवर्क आपका ये है कि आपको मजमून दिया था पहले, कैफ़ क़ज़यतु यौमी, मैंने अपना दिन कैसे गुजारा, मैंने अपना दिन कैसे गुजारा। अब आपने लिखना है कैफ़ अक़ज़ी यौमी, कैफ़ अक़ज़ी यौमी, मैं अपना दिन कैसे गुजारता हूँ। डायली रूटीन जो लिखे जाते हैं वो फ़िल मुज़ारे में लिखे जाते हैं, फ़िल मुज़ारे में डायली रूटीन जो है वो लिखे जाते हैं। नॉर्मली आदात वगैरह आपने बतानी हो तो वो फ़िल मुज़ारे में आपने बताना होता है। तो कैफ़ अक़ज़ी यौमी, मैं अपना दिन कैसे गुजारता हूँ, ये आपने लिखना है फ़िल मुज़ारे इस्तेमाल करते हुए। आप रोज़ाना क्या करते हैं, तो वो कितने बजे जागते हैं, रात को कितने बजे सोते हैं, जागने के बाद क्या करते हैं, और मदरसे में क्या करते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में क्या करते हैं, और कॉलेज से वापस आने के बाद क्या मसरूफियात होती है, खेलने में क्या करते हैं, ये सारी रूटीन जो है वो आपने अरबी में लिख लेनी है। वो जो आपको कैफ़ क़ज़यतु यौमी मजमून लिखवाया था उसको सामने रखते हुए इंशाल्लाह आसानी होगी, उसको आप सामने रखें, उसी के मुताबिक आप मजमून लिख लें। इंशाल्लाह लिखेंगे, ये होमवर्क जो दिया करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहला काम तो ये हो गया कि आपने ये मजमून जो आपको दिया हुआ है ये लिखना है। फिर दूसरा काम जो है आपने कैफ़ अक़ज़ी यौमी वो भी आपने लिखना है, ठीक है, 2 हो गया। और तीसरा काम आपका ये है कि फ़िल माज़ी और फ़िल मुज़ारे की गर्दानें जो है वो आपने याद करने हैं, दोहराने हैं। जो मुख्तलिफ़ अल्फ़ाज़ मैंने आपको लिखवाए थे पहले फ़िल माज़ी में, उन तमाम अल्फ़ाज़ से आप फ़िल मुज़ारे की भी गर्दान करें। अभी आपके पास जुम्मा, हफ्ता, इतवार, ये 3 दिन है। 3 दिन में आपने फ़िल मुज़ारे को, फ़िल माज़ी को सही तरीके से याद करना है, ठीक है। तो मैं इंशाल्लाह फ़िल मुज़ारे के हवाले से कुछ मशक़ें जो है वो भिजवा भी दूँगा, तो उसको आप लोगों ने हल करना है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।